So, good morning, ma'am. My name is Gino Enderes. So, what should your classmate know about me? So, ako nga pagkatao, yun, kuan ako, masipugon. Tapos, tapos, um, di ko kaya o confidence sa akong kagalingon kay malagi masipog ko. Tapos, layo po, sukad-sukad sa una, layo na gid ko sa akong ginikanan. Tapos stop. So next, so where are you from? So gianakid ko sa San Miguel, pero wala gid ko gay dako sa San Miguel. Actually, dako ako sa Iloilo. So antod grade 10 ako ito. Sugod ang grade 7 to grade 10. Nauli mi sa Rigao. What are your hobbies or interests? So, my hobbies is basketball. So, napay ko na-interest nga hobbies. But, dili mo sugot si mama like boxing kay delikado kung saan. So, what makes you unique? So, pagiging humble, your dreams and inspiration. So, what kind of career do you hope to pursue? So, gusto na ako na maging policeman, buhon, kung maka pasar man sa board exam or kuha gina ako ni. Why did you choose criminology? So, I chose criminology because gusto na ako na puhon na maging policeman na, and I chose na ako kay gusto sab na ako na maka-serve sa mga tao sa ato community. What are your short-term and long-term goal? So sa short term, dili ko sure na kaning akong gikuha na course na mapadayon ko kay tungod lagi na lisod. So hinday sab kung makaya na ako. So sa long term siguro mag-business ako like farming. Yaon. Where do you see yourself 5 to 10 years from now? So siguro 5 years to 10 years from now, siguro mag-work and kung di naman makapasar in first board exam, work in studies. Thank you, ma'am. Tabuhay.